And then so me mama kwa babium eba Zahara special food so. And na ebe okro stew eni banku. Aha, me yamade kakra, me wo me meat kakra eni ntwenam. Sa na me wo me dry fish ewa ha, na me wo me red fish, me wo me beef kakra ha, me wo akokɔ na mo ya ho kakra ha, me wo pa mo ne so kakra ha, me wo me ngo kokɔ awa hanom, na me wo me garlic, na me san wo me jene. Sa na yesan wo ye spices ewa ha, spices e de steam enam. Na yesan wo ye nkruma ene ye ntrowa ye de ba be ye okro stew. And say no, ye be steam ye nam no ho. Enam no ya wo ho dada. Enti ye de begu ye dada san. Say yamade na nentinam so ye bia afi ye befa ye jene na ya me blend me twitwa because me say ye twitwa no. Ene na me de steam me nam ho a me ho say me taste na me dey me hwam kama. Ene me garlic kakra me spices kakra e ba begu ho. Spices I steam nam bia itimi e de go kama ena de steam nam no na efe ana ebe kama ehi afi na maba mention so mention kakra bi because spices na ya ntwin wo mto ahia na ntina de twom say na me ye me de nchine kakra bi say so mi wi ana aka afra say omodi an say so pese we sue bi say dia afra na nko kama nko kama afeina maboaso kakra me boaso say kakra ansa na me di nsuo egu ansa na say me pese jene no enko nam no ho nti mamfa nsuo ngu me pese hu steam kakra ansa na me di nsuo agu and say no me nam no ma steam hu for 5 minutes me steam hu for 5 minutes afeina me di nsuo e ba begu hu ajai na ojaso for 30 minutes ti me be jana siso awajana so ama na horo sa ben kama ti be boaso ye twen say ye nam no beben no ye de sambre no e di beden e de betwitwa ye nkruma nti me o me nkruma kakra e wa hanom ene me nyadoa nkruma ne ya hohoro dada nyadoa no so ya hohoro dada wo be se nkruma ne ti no me nyi ne ti no nti me twado ne ti na ese me to ne ti hanom no to twene nti me twa ne me pai mu say ya tu say ya na masia pai mu say ansa na ma twitwa nti me twitwa na edu ne ti no ho a na ma channel round me pese me nya two different shapes e wo me nkruma no nti me du ha na ma channel round nti se wo pese wo nkruma no pese e to na emi man a uchi wade so a uchi ni se ya e me emi man ya nkasa se wo pese emi man so na wo pene se endi dem ba ko a na we twitwa te me de me pene to nti na ma twitwa me de no ti se e na eti won se ha na emi man se ne nka me ba be ye nya doa no so no ya twitwa ewie eni e de begu ye silver ye de ba be nua ye duane no e de nya doa ene ye nkruma no e ba begum ni enua kama enti ye nam no aben ha me nam no me dis no me fa ne say 32 minutes aben kama ama me the way I will pen obi ho pen na no mre so say ya na me pe me de so me be fie gu me bo mu bia me de me nkruma no e ba be siso ti me de me nkruma siso a me de nsio kakra be gu me nkruma no kama nsio be gu nsio go hu bia me kafra say me kan nyina afra say me kafra bia me de jene kakra be gu hu sa jene kakra e gu me nkruma no say me bia na maka afra esa na se me mpese e me akoro na ahwe egu gas ne so nti me jan say ya nkruma no me ma na mbe bebre me be nya half cook we na me ya me stew no bia ansa na ma hwe me nkruma na egu so nti me ma nkruma no mbe bebre esa na se me sia ade egu stew no bi mama na nua bi o nti na nya half cook nti e de nkruma ade so yo nkruma ni e me say 5 minutes ni ma nya half cook me mpese me be bebre esa na se stew na me ba be ye no ye me hwe nkruma no ade egu stew no asia nua ma na bene nti na ma me nua me nkruma no half cook afa isi so be ho se me nkruma no me nua no mamfa kan wa engum sei na me pɛ no to tro be open to tro a wo di kan gum me tro passing sei ensa na se me pɛ no to tro so bebre no nti na mamfa kan wa engum mamfa kan wa engum kra no to tro no de ye ni to di kan gum a me bro sei ni tro no nti ye ba betue ye nkruma no esi ho ne abe start ye stew nti ye de da sen esi so mingo ya me de ba be gum e zomi be ngokọ bia wo timi de we ye ngokọ e zomi so me de egum me da de sen sei me pɛ no bebre so nti sei na me pɛ no via na ma fa me jene ego me pe jene pa nti bo se me jene ya me jene doson ya me pe jene pa me garlic kakra so asen afra me stew na me ba be ye no nkruma stew na me ba be nti me stew na me ye no ya nkruma no ho wie so ese me stew ho kakra kama
Wa pese wo yenkuma stew a wo di ntos egumu anase jene egumu no aha na pese wo di gu no asti mu kama lenso ba wo sa hanom no manfa ntos pa engu ha manfa tintaman ntos engu ha identity mempe tintaman ntos a wo menkuma fro emu me na mempe e na mempe ntos pa so a wo menkuma fro emu nti na ma wo se tintaman ntos bia eni ahanom e na ntos pa bia so eni hanom afei me de beef no beef wa ha nti me beef nie me yenkuma stew ya me pese me de beef gu mu de wi a me ehiam ama me enam bia wo timi e de ye eno so me stew mu kakra kama ya me beef na edidam no me wi a me di me pa momone e di atom eno so me steam ho kakra kama me steam ho wi a ma akokọ na ma ho ni di egum eno so me steam ho kakra kama afa me wi a me di me na ntwenam a ma nua ho dada no me di ba be gum sei me di gum sei wi a me de meko powder meko sam se obetwi awasan kama na ayuwa mu ana obe blend ni na ya meko me de meko powder na me de eguso because me pese meko powder no ni nkwan stew ni nyina am den fra kama me pese me hu meko ana meti meko scent awo me nkwan no ya me de gusu ntem de wi a e me ben ni patre mienu eni fa sa na me fa me de wi a me spices garlic spices garlic powder and ginger powder spices bi e de mu na me de nkwan de kika ho na me de afra wasa ma de we mu na me de egu spices a wo pe bia wo timi e de unkruma stew timi bia na maka afra se mbe wo se manfa nchine ngu ho esa ne se me na me steam ho ahyase ye no na ntwe na mo no ye made no e de nchine ngu ho timi pesa nchine betwa me nkwan no nti aha no manfa nchine ngu ho die wi a me bebo aso for 15 minutes enti wa ya steam ye na mo no ho sei no red fish ne de ba beto mo me de me red fish too wi a or dry fish and also in the barbeton see dry fish and be out bia with me e dey e okro stew e ma na ye de kama say ye say wi a hwa me de nsuo kakra bi e begu hu na fe ya sen aboa so bio injine tre no mo behu se me mfa enchene engu hu esa me say nam na ma steam hu no enchene e wo hu ntimi pesa enchene betwa me nkwan na ana me stew me nkuma stew na me ye no enti me mfa enchene engu hu ye spices so enchine e wo mu nti wan hwe na wo tide enchine gu hu bebira na nkwan no enchine aba betwum nti e ba be kata so enti mi jano ma jano for 7 minutes ni e ba be yi red fish ni fruit stew na me ye no e ba be yi fruit man san na e kire ma sia de agu bio me pese me hono awu eni me dry fish na me de to mu no yi eno so awu me yi wo mu wi a afei na ya ba ye nkruma no so afei na me de me nkruma no e ba be gu ni stew ni nkruma stew ni hwe me nkruma no egusi sana se me pese me kafra yi ni nti na me yi mi na me free mu se na mo no wo mu a wan hwe ya na aye den ahono egu mu na yi nkase nti na me yi na me free nkwan no wan sana me de me nkruma no egum de wi a metumi anum mu yi ti me pese me pese nchene ewo mu ana nchene ne de pepepe afei na e san e ba be sesa ye fish na egu mu de wi a fish na enho no awo ye nkruma stew no sei e na me ye me de sei e na me ye me de ti me de ya me ye e na me tren omodi asa obe subscribers Zahara special food na wa like your page no ye nkruma stew no na ye na me be boaso ti be mi boaso be san se nkruma stew na boaso se ya etwa ne trotro na ayetro no on se we manfa kan wangum manfa ntos tomatoes amfa nye manfa entos paso anye me yi sa nyama me nyina efrim nkruma stew no bet upa utime de ye ma ye yi e de kama be me na me penti na me yi efrim enti ese me ye sei e me horo kakra bi na etie afei ni akoye banku nkruma stew no e na ye hwe no aben aye ba be siesi ye wie okro stew no enti me hono me mole a me ba be ka me banku me hono nyina sei na afi wi afei na me seleva ha no upa obe awo da de same timi ya wo mo silver utimi kan awo de go silver mo say ya na de nsa aya ne say so me sone so kama say ya de nsio kakra egu mi rubber we mu so kakra egu mi rubber we mu na de go mo le no say de go say so wie ye no se wa ho se ntata woni ndua wo me sane se banche mole no dua ni nyama wo mu ntia se me sone so ne sane nyama wo nyina enti me banku de me kan ya me de nchini egu mu nti me de nchini kakra egu mi banku no se na me kan me banku e depende e ta wo ka banku nti e banku na bene ya ba be enti